تاریخ ایسی سیاسی اور آئینی کامیابی سے بھری پڑی ہے جب سیاسی قائدین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور قومی امور پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ انتشار پھیلانے اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے نام نہاد سیاستدان مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے، ان کے عسکریت پسندانہ اقدامات کے لیے احتساب ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اسے کام کرنے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا گیا لیکن اس کو ایکٹ کی صورت اختیار کرنے سے پہلے ہی نوٹس لے لیا گیا۔ عدلیہ کی عزت اور وقار بڑھانا چاہتے ہیں، تاہم آئین کے تحت عدلیہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں بیان۔ پی ٹی آئی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث مشکل فیصلے کرنا پڑے۔ آئندہ بجٹ عوام اور کاروبار دوست بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کوشش ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ماضی میں بھی کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا، آج بھی کہتا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ وفاقی حکومت کا آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق کوئی بھی جج اپنے رشتہ دار سے متعلق مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کا مبینہ آڈیو لیک سے کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے، اس لیے انہیں سماعت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ خواتین سے جیلوں میں سلوک کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پرانی تصاویر لگا کر غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مجموعی طور پر 13 خواتین زیر حراست ہیں، جہاں مردوں کی رسائی ممکن نہیں۔ ریاست اور اداروں پر اعتماد رکھیں، کسی خاتون سے کوئی مرد افسر تفتیش نہیں کر رہا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں نیب راولپنڈی کے سامنے پیش۔ شیخ رشید نے وکیل کے ذریعے جواب جمع کرایا، پرویز خٹک پیش نہیں ہوئے۔ نیب راولپنڈی نے کل کے لیے سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو کال آف نوٹس جاری کر دیا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے اعظم سواتی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، تاریخ میں اس کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ سینیٹر ہلال الرحمان اور دلاور خان کی نیوز کانفرنس۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی اور مشرقی سندھ میں بارش کا امکان۔ شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں بھی بارش متوقع۔ بعض مقامات پر یالہ باری اور موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو ایٹ 6۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام۔ ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ۔ سیاست، حکومت، معیشت، عدالت، کھیل، شوبز، عالمی منظرنامہ، ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات۔ آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔
प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व हैं जो जमहूरियत के इर्तिका में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तारीख ऐसी सियासी और आइनी कामयाबियों से भरी पड़ी है जब सियासी कायदीन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और कौमी उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय कायम हुआ। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ताहम यहाँ एक बुनियादी फ़र्क ये है कि इंतशार फैलाने और जलाओ घिराव करने वाले ऐसे लोग जो खुद को नाम नेहाद सियासतदान कहलवाते हैं मुज़ाकरात के अहल नहीं हो सकते। इनके अस्करियत पसंदाना इक़दामात के लिए एहतसाब होना चाहिए। ये कोई मायूब बात नहीं बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए अदलिया का शक व शुबा से बालातर होना जरूरी है। हम अदलिया की इज्जत और वक़ार को बढ़ाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना ने एक कमीशन बनाया कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को काम करने से रोक दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया लेकिन इसको एक्ट की सूरत इख्तियार करने से पहले ही नोटिस ले लिया गया। इंसाफ की शफाफियत को बढ़ाने के लिए वो बिल ऐवान से मंजूर किया गया लेकिन इसको रोक दिया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि आइन में है कि अदलिया पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। अदलिया और पार्लियामेंट का जो एक मुतहारिब होने का सिलसिला 1 साल से चल रहा है कि नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अगर हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं तो उसको भी रेजिस्ट किया जाता है या स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। कमीशन जो है काबीना ने बनाया और वो कमीशन जो है उसमें सीनियर तरीन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके साथ जो है बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को रखा गया। उस सारे अटेम्प्ट को स्कटल कर दिया। साकिब नसार साहब के बेटे ने आपने एक कमेटी बनाई, उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। अब वो भी जो साकिब नसार साहब के बेटे हैं वो बाकायदा करोड़ों रुपए की सौदा करते हुए जो है आवाज उनकी जो है या तो आवाज से इनकार करेंगे मेरी ये आवाज नहीं है, या बताएं कि वो बड़ा नेक काम कर रहे थे उस कन्वर्सेशन में, या बड़ा कोई फलाही काम कर रहे थे। वो तो अपनी फलाह का काम कर रहे थे। कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए, और टिकट भी उस इलेक्शन के लिए जो होना नहीं था, जो हुआ नहीं है। 14 मई गुजर गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, उसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को वुसअत दी गई, उनको एक्सपैंड किया गया, उनका जो एम्बिट है उसको एनलार्ज किया गया, लेकिन उस पे अभी कुछ दस्तखत ही नहीं हुए थे, वो एक्ट ही नहीं बना था और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसका नोटिस ले लिया। हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है, ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को काम करने से रोक दिया। नमूद मुस्लिम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। नमूद, आगाह कीजिएगा, आज कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई क्या रही? नमूद मुस्लिम, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, आज कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई क्या रही? जी, आज कौमी असम्बली का इजलास था। आज यहाँ पर प्राइवेट मेंबर डे था जिसमें अरकान असम्बली ने खास तौर पर जो है उनके हल्के के मसाइल थे उस पर आज खुल के बात की, क्योंकि इससे पहले 2 इजलास ऐसे रहे हैं जो कि प्राइवेट मेंबर डे थे लेकिन वो उसमें जो है मौका नहीं मिल सका अरकान को। आज 2 बिल भी मंजूर किए गए हैं। एक तो जो प्रोसेसिंग जोन्स का अथॉरिटी का बिल था जिसमें तरमीम का बिल था वो मंजूर हुआ है फिर दीवानी मुकदमात के हवाले से। दूसरा आज सबसे अहम चीज़ ये है कि एक यहाँ पर जो कवायद हैं उसमें तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है, जिसके बाद ये है कि हर अजान के बाद 20 मिनट तक हर सूरत में कौमी असम्बली इजलास में जो है वक्फा किया जाएगा। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी बिल जो है जो कि एक ऑर्डिनेंस के तहत बना था उसकी मंजूरी आज
دی ہے اور یہ بل جو ہے سینٹ سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وزیر دفاع نے آج جو ایوان میں آج انہوں نے ایک نقطۂ اعتراض سے کھڑے ہو کے بات کہا کہ ہماری جو روایات ہیں ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ کابینہ نے جو کمیشن بنایا تھا اس کی تحقیقات کرنے کے لیے اس کو جو کام کرنے سے روکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن اس کمیشن یا کمیشن بنائے تو اس پہ کم از کم بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے، کیونکہ دنیا بھر میں فون ہیک ہوتے ہیں، فون ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اس کو ونس فار آل حل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ شاید اس لیے نہیں آگے بڑھایا گیا کیونکہ اس میں سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی بھی آڈیو تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو روایات ہیں اس کو ختم کیا جائے اور عدلیہ کو ان روایات سے نکل کر جو بنتا ہے انصاف و شفافیت کے لیے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نمود مسلم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے۔ اور ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام، ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ۔ سیاست، حکومت، معیشت، عدالت، کھیل، شوبز، عالمی منظرنامہ، ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے دائر کی گئی متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس سمنتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کا چونکہ مبینہ آڈیو لیک سے کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے، اس لیے انہیں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف مقدمے کی سماعت سے الگ ہونا چاہیے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ 26 مئی کو سماعت کے دوران چیف جسٹس سمنتا بندیال پر اعتراض اٹھایا گیا لیکن اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلق ہے۔ عدالتی فیصلوں اور ججز ضابطہ اخلاق کے مطابق کوئی بھی جج اپنے رشتہ داروں سے متعلق مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا۔ متفرق درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF معاہدے کے لیے تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ PTI حکومت کے ناقص پالیسیوں کے باعث ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے، ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اسلام آباد میں لاہور اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے وفود سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ملکی حالات سے سب آگاہ ہیں، ماضی میں بھی ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی رہیں، ایٹمی دھماکے کرنے پر پابندیوں کا سامنا رہا، لیکن ہم ان حالات سے بھی نکل آئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے گزشتہ دور میں پاکستان کو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا دیا تھا، ہمارے گزشتہ دور میں اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کوشش ہے کہ بجٹ عوام اور کاروبار دوست بنائیں۔ حکومت کی جانب سے اس مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا متوازن بجٹ پیش کیا جائے جس میں ایک طرف جہاں ملکی معیشت کو سہارا دیا جائے تو وہاں حکومت کے لیے جو چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز پر بھی قابو پایا جائے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسی حوالے سے آج گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا کہ IMF معاہدے کے لیے تمام شرائط جو ہیں ان کو پورا کر دیا گیا ہے، لیکن PTI حکومت کی جو ناقص پالیسیاں تھیں اس کی وجہ سے حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔
اور नाज़रीन, इस्लामाबाद में लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफूद से वज़ीर ख़जाना ने खिताब किया। उनका कहना था कि मुल्की हालात से सब आगाह हैं और माजी में भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें होती रहीं। उनका कहना था कि एटमी धमाके करने पर पाबंदियों का सामना रहा, लेकिन हम इन हालात से भी निकल आए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बना दिया था। हमारे गुज़श्ता दौर में स्टॉक मार्केट भी रिकॉर्ड सतह पर थी। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद भी कहा कि कोशिश है कि बजट आवाम और कारोबार दोस्त बनाएं। अगर हम 2019 की उरूज बात करें, 2018 की बात करें, जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो फल फूल रही थी, आप देखिए कि उस वक्त पाकिस्तान की, अगर हम मईशत की बात करें, पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ की बात करें, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हमें नज़र आती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 60,000 की बुलंद तरीन सतह को छूता हुआ हमें नज़र आता है। आपकी जीडीपी 5.6 प्लस आपको मिलती हुई नज़र आती है। फिर इसके साथ साथ आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए पाकिस्तान को दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शुमार करने लग गए थे कि पाकिस्तान आइंदा आने वाली एक दहाई में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के अंदर जो है वो शुमार होने लगेगा। इसके साथ साथ खुद वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि अगर हम 2018 की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी उस वक्त, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो हुकूमत आई उसने किस तरीके से पाकिस्तान की जो मईशत है, जो दोस्त ममालिक के साथ रिलेशनशिप हैं आपके, और इसके साथ साथ माशी सतह पर जो ताल्लुकात हैं जिस हद तक ख़राब हुए, उसके बाद अब सूरत हाल ये आ गई है कि पाकिस्तान इस वक्त मईशत को सहारा देने के लिए तमाम तर जो कोशिशें हैं वो कर रहा है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा, वज़ीर ख़जाना ने आज इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू भी की है। जी, आज फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदों और लाहौर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी जो बहुत सी शराइत है IMF के साथ वो फाइनल हो चुकी हैं, और जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत खजाना का ये बताइएगा कि बजट के हवाले से भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने गुफ्तगू की, इस हवाले से क्या कहना था उनका? बेसिकली जो कारोबारी हजरात थे उन्होंने जो आइंदा आने वाला बजट है उसके लिए सिफारिशात दी है कि किस तरह टैक्स स्ट्रक्चर को कंसोलिडेट किया जा सकता है। जो बिजनेस कम्युनिटी की ग्रीवेंसेस है या जो कारोबारी हजरात को इस वक्त मसाइल आ रहे हैं APR से रिलेवेंट या जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने अपनी सिफारिशात दी। तो उसके जवाब में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का इदराक है कि इस वक्त माशी सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन रियासत को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान की, हमने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं, और जिसके बाद अभी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच गया है, क्योंकि बहुत सी जो बैरूनी अदायगियाँ थी वो हम कर चुके हैं, और जो इक़्तिसादी बहाली है उसके लिए जो मुश्किल फैसले हैं वो हम उठा चुके हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क और बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोयटा में 34वें नेशनल गेम के इनेकाद से ये बात आया हो जाती है कि बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सूबे में 19 साल बाद कराए जाने वाले गेम्स का अहसन तरीके से इनेकाद काबिल तहसीन है। पुरअमन गेम्स के इनेकाद पर वो सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर 19 साल बाद नेशनल गेम्स हुए हैं और इस बात की अक्कासी है कि बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। यहाँ सारी वो तकरीबें हो सकती हैं जो बाकी पाकिस्तान में हो सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस बात। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई एलनेक की वज़ारत ख़ारजा आमद और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस वक्त इस्तकबाल कर रहे हैं। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा में इस वक्त उसके बाद पौधा भी लगाएंगे और दोनों हम मनसब के दरमियान मुलाकात होगी। ये मनाज़र आप देखते हैं, वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और रिवायात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मेहमान जो है वो पहुँचता है तो वो मेहमान वहाँ पे वज़ारत ख़ारजे के अंदर अपना जो है वो रेड कारपेट इस्तकबाल के साथ साथ आपको ये भी आगाह करते चलें कि वहाँ पे पौधा लगाया जाता है, जो कि एक रिवायत रही है। और ये रिवायत पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मेहमान पहुँचता है तो उस मेहमान को वज़ारत ख़ारजा के सब्ज़ाज़ार में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो वहाँ पर जाकर पौधा लगाता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं
ہیں کہ بیلاروس کے وزیر خارجہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی الینک کی وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا اور بیلاروس کے وزیر خارجہ وزارت خارجہ میں پودا بھی لگائیں گے۔ دونوں ہم منصبوں کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے اور اس وقت پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب بھی کی جائے گی اور تقریب کے بعد مشترکہ پریس سٹیٹمنٹ بھی ہوگی۔ اس وقت وزیر خارجہ کے ہمراہ وزیر خارجہ برائے امور ہنا ربانی کھر بھی ان کے ہمراہ موجود اور اس وقت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بیلاروس کے وزیر خارجہ پودا لگا رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، دونوں ہم منصب وزارت خارجہ کے سبزازار میں پودا لگا رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے دورہ انتہائی اہم گردانا جا رہا ہے اور دونوں رہنما اس وقت موجود ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنے ہم منصب بیلاروس کے انہوں نے وزارت خارجہ پہنچنے پر ان کا استقبال کیا۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں ان کے دورے کے حوالے سے، آگے چل کے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے۔ فی الحال آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی سے متعلق شوکاز نوٹس میں آج بھی تحریک انصاف کوئی بھی جواب جمع نہیں کروا سکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی جو سماعت ہے وہ مزید 6 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے معاون وکیل نوید انجم الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ سینئر وکیل سندھ ہائی کورٹ میں ہیں جس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پیشی کا تو پھر کسی کو وقت نہیں ملے گا، 10 ماہ بعد بھی کیس کی سماعت شروع نہیں ہو سکے گی۔ الیکشن کمیشن نے دلائل دینے اور جواب جمع کروانے کے لیے پی ٹی آئی کے وکیل کو آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے آسٹریلیا کے پاکستان میں ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے لاہور میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ آسٹریلیا کے ساتھ تعلیم، ثقافت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے خواہاں ہیں۔ دو طرفہ تجارت کا فروغ دونوں ممالک کے تعلقات کی مزید مضبوطی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو تجارت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مریم نواز نے پاکستانی طالب علموں کی تعلیم کے لیے آسٹریلیا کے کردار کو سراہا۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے مریم نواز شریف کو پارٹی عہدے ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ اور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ گرفتار خواتین پر تشدد کی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر خواتین سے متعلق جعلی پوسٹر لگا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ جیل میں قید کسی بھی خاتون سے بدسلوکی نہیں کی گئی، جیل میں قید خواتین سے جیل مینو کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے۔ انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں۔ جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں، لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں، لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں، 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں، عورتوں کے پورشنز الگ ہیں۔ ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں، وہ ان سے مل کر آئی ہیں ان خواتین سے۔ ہاں اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ، کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں، اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ جلاؤ گھراؤ میں ملوث ملزمان کو جیو فائنینسنگ کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے، جن کی شناخت اور تصدیق مختلف ادارے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے 9 مئی کو اشتعال انگیزی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، جس کے باعث پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر انوش مسعود ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ جو خواتین زیر حراست ہیں انہیں میڈیکل اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی جیل میں مرد پولیس اہلکاروں کی رسائی ممکن نہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کی طرح عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے کیس عدالتوں میں چلائیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سابقہ حکومت میں سیاسی مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائے گئے، 3 سال سے پیش ہو رہے ہیں، نہ نیب پیش ہوتی ہے اور نہ ہی گواہ۔
इमरान खान साहब तो उस वक्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का ज़ाला कौन करेगा? सही बात। इन बातों का जवाब कौन देगा? तो आज चेयरमैन नैब की ये अगर कानूनी नहीं तो अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात की तह तक पहुंचेंगे। ये केस बनाए क्यों गए, क्यों हद तक की गई लोगों की अदालतों में बुला बुला कर, क्यों उनकी जिंदगियां मफलूज की गई। बरतानवी क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान की पेशी के मौके पर वकला और सहाफियों का दाखिला खुसूसी पासेस के जरिए होगा। नैब ने लीगल और इन्वेस्टिगेशन टीम के 14 अरकान को खुसूसी पासेस जारी करने के लिए फहरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रावलपिंडी के सामने पेश हो गए। नैब ने साबिक वफाकी वज़रा शेख रशीद, फवाद चौधरी और परवेज खटक को बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सुबह 11 बजे तलब किया था। शेख रशीद ने वकील के जरिए जवाब जमा कराया है, जबकि परवेज खटक पेश नहीं हुए। नैब रावलपिंडी कल के लिए साबिक वफाकी वजीर असद उमर को कॉल अप नोटिस जारी कर चुका है। और मुतनाज़ा ट्वीट केस में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने आजम सवाती के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान को आज मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। अदालत में केस की समाअत हुई तो आजम सवाती हाजिर नहीं हुए। अदालत के इस तफ्सार पर तफ्तीशी ने बताया कि वारंट की तामील कराई गई थी। आजम सवाती के वकील का मौक़िफ़ था कि वारंट की तामील में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आजम सवाती के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त की। अदालत दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद आजम सवाती के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कैप्टन शहीद कर्नल शेख खान निशान हैदर के मज़ार पर हाज़री दी और फातिहा ख़ानी की। उन्होंने सवाबी पहुँचने पर शहीद के भाई अनवर शेख खान से ख़ुसूसी मुलाकात भी की। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात बाइस शर्म हैं। आपकी दिल आज़ारी पर हम शर्मिंदा हैं। ये दिन मुल्क की तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी आपसे इजहार यकजहती करने आया हूँ। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाक फौज के जवानों और अफसरान की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुल्क की सालमियत हमारे शहदा की ग्रां कद्र खदमात के बगैर मुमकिन नहीं। पूरी कौम को अपने अजीम शहदा पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने इस मौके पर शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की कब्र से मुल्हिका म्यूज़ियम का दौरा भी किया और किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। पीटीआई के सेनेटर हिलालुर रहमान और दिलावर खान ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सानह 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 9 मई के वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि तारीख में इसको स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हम अपने शहीदों की यादगारों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज के सब्र तहम्मुल उस दिन जो उन्होंने किया उसको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारा तन मन जान सब अफवाज पाकिस्तान और इस धरती पर कुर्बान है। 2009 को देखें तो ऐसी तनसीबात पर जो हमला हुआ दहशतगर्दों ने, वो 2009 में एक दहशतगर्द बड़ा हमला हुआ GH के ऊपर ख़ासकर, और ये एक 9 मई वाला है। शायद इस तरह के वाक़यात ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो सियासत की आड़ में किए गए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और अपने अफवाज के साथ और अपने लीडरशिप के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के ज़िला खानेवाल से साबिक MPA इमरान परवेज, साबिक सिटी सदर खानेवाल मुबारक अली और लोधरा से जनरल सेक्रेटरी शहजाद अनवर ने PTI छोड़ने के साथ साथ सियासत को भी खैरबाद कह दिया है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीनों रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इमरान परवेज ने कहा, मैं 2013 में PTI में शामिल हुआ था। पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। साबिक MPA ने कहा कि पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। जनरल सेक्रेटरी लोधरा शहजाद अनवर का कहना था कि इदारे मुल्क की सलामती का बाइस होते हैं।
पाक फौज के साथ हम इजहार यकजहती करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमएल वली खान की जानिब से सूबे में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात और इसके नतीजे में सूबे में बदअमनी के वाक़यात में इजाफे की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी तश्कील देने के हवाले से दायर रेड पटिशन पर समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबे में बड़ी कुर्बानियों के बाद अमन कायम हुआ था, मगर साबिक PTI हुकूमत ने मुबैना तौर पर कलअदम तंजीमों के साथ मुआहदात किए, जिसके नतीजे में एक बार फिर सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई और इसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ रहा है। लिहाजा इन मुआहदात को सामने लाने के लिए अदालत जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात जारी करे। पंजाब के निगरां वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा है कि निगरां हुकूमत 4 माह का बजट पेश करेगी और माशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की सदर नाज आफरीन जहीगल की क़यादत में मिलने वाले वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि जेल में कैदी ख़वातीन से नारवा सलूक के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्करी तनसीबात हमला करने में मुलव्विस 11 ख़वातीन जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, जिनसे जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला ने वफ़द को अखबारी सन्नत के मसाइल के हवाले के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई। पाक फौज और शहदा पाक सरजमीन से इजहार यकजहती के लिए सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। वफ़द ने अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए 9 मई के वाक़े को पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अलमिया करार दिया। पाकिस्तान के लिए ये 9 मई का वाक़या सबसे बड़ा अलमिया है। हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने उस दिन तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल करे। अल्लाह ताला हमारे वतन को, हमारी फ़ौज को जिंदा और तबीदा रखे। आज हम देख के ये दिल खून के आंसू वकीर हो रहा है। ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। मैं भी आप सब में से बहुत सौ की तरह पाकिस्तान टेलीविजन को देख कर बड़ा। PTV के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। क्या क्या लेजेंड मौजूद हैं। सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA के कोर्स से शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बाप को हज़फ कर दिया गया है और हिंदुत्व के अलंबरदार वीर सावरकर को पहली मरतबा यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल के 5 अरकान ने इकबाल को निसाब से निकालने पर अपना एतराज़ दर्ज कराया है। दानिशवरों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के निसाब से अल्लामा इकबाल के मौजू को हज़फ करने की मजम्मत करते हुए उसे बदनीयती और तंग नजरी करार दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि भारत को तकसीम करने की बुनियाद रखने वालों को निसाब में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मारूफ माहिर इकबालियात और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमएस अब्दुल हक ने इस फैसले को तालीमी इदारे के लिए बदनसीबी करार दिया है और कहा है कि इकबाल जैसा मुहिब्बे वतन शायर हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया के किसी भी अदब में पैदा नहीं हुआ। इस फैसले से इकबाल को तो कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता
पूरी कौम खसारे में चली जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। दिफाई तज्जियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत का हिंदुत्व का नज़रिया पूरे भारत पर उसकी छाप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब यूनिवर्सिटियाँ भी उससे जो है वो बची नहीं हैं। आप इक़्तिबासात से भी वो चीज़ें निकाल रहे हैं कि जिनसे मुसलमानों का ताल्लुक है या उन लोगों का ताल्लुक है जो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाए ये बताया जा सकता है इस मामले के ऊपर कि भारत जो है वो इंतहाई मुतसाबाना सोच और एक जिसको अगर घटिया सोच कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसका मुर्तकिब हो रहा है और बार बार हो रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर इकबालियात को तो एक वो मुकाम हासिल है जो शायद बहुत कम किसी को हासिल हो। अब आप इकबाल के हवाले से अगर देखें तो बाकायदा ईरान के अंदर जो है वो इकबालियात पढ़ाई जाती हैं और इकबाल लाहौरी मशहूर हैं वो वहाँ। मतलब पाकिस्तान का नाम आए और इकबाल का ना आए ये तो मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप ताजिकिस्तान वगैरह में चले जाएं तो मैं आपको अपना वाकया बताऊं कि ताजिकिस्तान के सफ़ीर जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त जो है इकबालियात के ऊपर अबूर रखते हैं और उनको तमाम उनकी जो फ़ारसी शायरी है वो अजबर याद है। और एक मौके पे उन्होंने कहा कि हमने इकबाल को जो है वो फरामोश नहीं किया और इकबाल से हमने सीखा। और दूसरी तरफ जो है आप जर्मनी को अंदर चले जाएं तो गोएटे जो वहाँ के बहुत मशहूर शायर और उनके साथ जो है वो बाकायदा अल्लामा इकबाल के ऊपर बाकायदा वहाँ डॉक्टरेट की सीट मौजूद है। तो ये तो अल्लामा इकबाल का जो एक विजन, उनकी जो शायरी और उनके जो ख्यालात हैं वो पूरी दुनिया में बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जब वो स्पेन में जाके मस्जिद में अजान देते हैं, एक ऐसी मस्जिद जिसको कई सौ साल से कुफर लगे हुए थे, अब उस मस्जिद के अंदर अजान किसी और मुसलमान को नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल को इसलिए क्योंकि वो उस दुनिया के उस वक्त के अंदर पूरी दुनिया में अपना इल्म की वजह से, अपने ख्यालात की वजह से, अपने अफकार की वजह से मशहूर थे। इसलिए स्पेन हुकूमत को भी उनके सामने जो है उनकी ख्वाहिश के सामने झुकना पड़ा और इकबाल को उस सदियों से बंद मस्जिद को उसमें अजान देने का मौका मिला। अब भारत के अगर आप देख लें कि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने बाकायदा भारत का कौमी तराना जो है वो लिखा, वो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इकबाल से कितने मुतासिर हैं कि वो इकबाल के हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा जो है अपने इजहार राय कर चुके। अब ये यूनिवर्सिटियों से इकबालियात को निकालना, उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्स से निकालना, ये भारत का जो हिंदुत्व तो आपने बोला, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि ये आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की जो एक फाशिस्ट हुकूमत है, एक जालिम हुकूमत है, एक तासुबाना जो उनके रवैये हैं। पहले उन्होंने इस मुसलमानों के लिए कुर्बानी को वहाँ जुर्म करार दे दिया, वहाँ लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं। अभी हालिया जो उन्होंने क्रिश्चियनों को जो है वो वहाँ मारना शुरू कर दिया। इसके बाद जो बकौल उनके निचली जात के जो हिंदू हैं उनके लिए कोई जगह महफूज नहीं है। आपको याद है पाकिस्तान, भारत की तरफ से मजालिम का सिलसिला जारी ही है और हम हर रोज देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि कब भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना बंद करेगा? देखिए, ये तो जब तक आप बीजेपी की हुकूमत मौजूद है तब तक तो ये नहीं होगा, ये तो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि ये तो उनका जो जुनून है ये तो मजीद बढ़ता जा रहा है। अब ये देख लेना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई आज की कायम नहीं है, इसकी पुरानी हिस्ट्री है। उसमें से डॉक्टर इकबाल के बाप को हज़फ करके और वीडी सावर को आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के निसाब में पहली दफा, भाई आप किसी को अगर डालें इकबाल कहाँ और वीडी सावरकर को कोई जानता भी नहीं है। कौन जानता है यहाँ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कौन जानता है? अब इस बदनीयती और जो उनकी तंग नजरी भी नहीं बल्कि कहा जाएगा उनकी जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो एक खास मसलक को, एक खास रवायत को, और वो क्या है, अच्छा उसके नतीजे में क्या हो रहा है? नतीजे में ये हो रहा है कि वहाँ जो हिंदुइज्म है
وہ اس بری طریقے سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے کہ حد یہ ہے کہ جو ویش اور کھشتری ہیں ان کے لیے بھی مشکل بن گئی ہے. شودروں کے لیے تو تھی لیکن آج جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے, یعنی کہ صرف ایک جو برہمن ہے جو تقریباً 2.5% وہاں ہے, وہ ان کو رولنگ کے لیے بنا کے رکھ دیا گیا اور پورے بھارت کو اس کی سزا مل رہی ہے. پوری دنیا کے سامنے ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے تو آگاہ ہو ہی گیا تھا. پھر سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر انہوں نے لوگوں کی شناختی ختم کر دی. پھر اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ سکھوں کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا. ابھی یہ حالیہ جو کسان موومنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے تقریباً 900 کے قریب جو ہے لوگوں کو مار ڈالا. یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ابھی آپ جو ہے کشمیر کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو بلاول صاحب ہمارے گئے وہاں ذرا آپ ان کا رویہ دیکھیں کہ وہ ایک آئے ہوئے مہمان کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ وہ اپنے مہمانوں کی جو ہے وہ خیال نہیں کر سکتے. پہلے پاکستان سے جب مصنف گئے ان کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. کرکٹ ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہاکی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نفرت پھیلائی جاتی ہے. بھارت ایک دہشت گرد ملک بن چکا ہے, اس کو روکنا پڑے گا. اس خطے کے اندر اگر امن لانا ہے, سلامتی لانی ہے, اور خود بھارتیوں کو اس کے اندر اعتراض ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹر اقبال جو ہے ان کا تو دیکھیں نا, پاکستان بننے سے پہلے وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, تو وہ تو بھارت جو ہے اس کو کلیم کرتا ہے. یہ تو بھارت کے لیجنڈز میں سے علامہ ڈاکٹر اقبال ہیں, اور ان کو جو ہے آپ نکال کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک مکروہ چہرہ لے کے زیادہ دنیا میں زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکے گا اپنا یہ جو ان کا رائزنگ اور شائننگ انڈیا کا نعرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کو بہت بڑی قیمت جو ہے آنے والے وقتوں میں ادا کی جائے گی. اور اگر ایسا نہ کیا گیا اور یہ تمام لوگ جو عبداللہ گل صاحب, آخر میں شارٹلی یہ بتائیے گا کہ بھارت اس سے پہلے کئی علاقوں کے نام تبدیل کر چکا ہے. جس طرح اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پرگیا راج رکھ دیا گیا, پھر تاج محل کا نام تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. آخر بھارت اپنے ان حرکتوں سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اصل میں میرے خیال ہے کہ وہ پریشان ہو گئے ہیں. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھارت کو اکٹھا نہیں رکھ سکیں گے. اس وجہ سے وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ناموں سے تبدیل کر رہے ہیں. لوگوں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے نا. نہ اقبال کو نکال سکتے ہیں, نہ تاج محل کو نکال سکتے ہیں, نہ الہ آباد کو نکال سکتے ہیں, نہ حیدرآباد دکن کو نکال سکتے ہیں. کس کو نکالیں گے؟ نظام آف حیدرآباد کی داستان ہے, اس کے اندر دیگر لوگوں کی داستان ہے. آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ کو یقینی طور پر آپ لوگوں کے دلوں سے ان علاقوں کو کیسے نکال سکیں گے؟ بھارت کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. عبداللہ گل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد کی تحصیل نصیر آباد کے علاقے دھنی کے مقام پر زیر تعمیر بیلی برج لانچنگ کے مرحلے پر پھسل کر گرنے سے 3 محنت کش جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا ہے. پولیس کے مطابق وادی نیلم کے علاقے دھنی اور گھنڈی کو ملانے کے لیے بیلی برج زیر تعمیر ہے, جس کو آج ہیوی مشینری کے ذریعے لانچ کر کے ستونوں پر پہنچایا جا رہا تھا, جو پھسل کر گر گیا, جس کے نتیجے میں موقع پر کام کرنے والے 3 محنت کش جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا. زخمیوں کو کمپاؤنڈ ملٹری ہسپتال مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران پنجاب, اسلام آباد, خیبر پختونخوا, بالائی سندھ, مشرقی بلوچستان, گلگت, کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کا امکان ہے. اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب, شمال مشرقی, مغربی بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی, جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں. تربت 43, حافظ آباد اور سبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. موسم کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہیں چودھری محمد اسلم. چودھری محمد اسلم صاحب, شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر بتائیے گا کیا پیش گوئی ہے آنے والے دنوں میں موسم کے حوالے سے؟ جی بالکل, ابھی جو سسٹم چل رہا ہے جو پاکستان میں جس طرح کافی دنوں سے بارش دے رہا ہے, ابھی یہ 2 سے 3 دن تک پاکستان میں رہے گا اور اس سے ملک کے اکثر حصوں میں بارش ہوگی. اور جیسے پنجاب, کے پی اور مظفر آباد اور گلگت, ان میں ہیوی فال ہو سکتی ہے کیونکہ تیز آندھی آئے گی اور کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. صحیح
फसलों के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इन बारिशों से फसलों को क्या नुकसान होगा। देखिए, आजकल जो ज्यादातर गन्ने की फसल है और कपास की फसल लोगों ने काश्त की हुई है, और इसमें ये बारिश कई इलाकों में ये अच्छी साबित होगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादाबारी होगी, वो उससे इन फसलों को नुकसान हो सकता है। अच्छा चौधरी साहब, इसके साथ साथ ये फरमाइएगा, खासतौर पर अगर हम शिमाली इलाका जात की बात करते हैं तो ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, वालिदैन ट्रिप प्लान कर रहे हैं इन इलाकों में जाने के हवाले से, तो उन इलाकों के मौसम के हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा कि अगर कोई अपना सयाह वहाँ जाना चाहता है तो क्या बेहतरीन मौसम है आने वाले दिनों में वहाँ जाने के लिए? देखिए, आजकल जो सिस्टम पाकिस्तान में प्रवेश कर रहा है, तो इन इलाकों में काफी बारिशें भी अगले 2 दिन में काफी बारिशें एक्सपेक्टेड है, तो इनमें जाने से पहले फोरकास्ट जरूर देख लें, क्योंकि आजकल जैसे पिछले दिनों में एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी इस दौर में, इस तरह आजकल भी इन इलाकों में इन चीजों का खतरा है, तो ऐसा ना हो कि वहां पे जाके रोड्स क्लोज हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ सर ये फरमाइएगा, रवां साल जो है ये बताया गया है यूनेस्को की जानिब से भी, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की जानिब से भी, कि पाकिस्तान समेत जो मुतअद्दिद ममालिक हैं वहाँ पर रिकॉर्ड बारिशें जो हैं वो होंगी, तो क्या पाकिस्तान के अंदर आने वाले अगर हम दिनों की बात करें या अगर हम जून के महीने की बात करें, कोई अच्छा बारिशों का स्पेल या खुदा न खास्ता कोई खतरनाक स्पेल मुतवक्के तो नहीं है? देखिए, अभी आज गवर्नर सिंध कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन जो भी ले वो इस शहर कराची के बारे में ज़रूर सोचे कि आज इस शहर की जो हालत हो चुकी है, जहां इस किस्म की तकरीबात भी 13-13 साल बाद मुनक्किद की जा रही। अब उसकी क्या वजह है? कहते हैं कि कभी सियासी अलाइनमेंट एक नहीं होती, कभी फाइनेंशियल अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये शहर सफ़र कर रहा है और दुख होता है। और मैं हमेशा ही हर जगह ये ज़रूर कहता हूँ कि इस शहर को या इस मुल्क को अगर तरक्की देनी है तो ये वाहिद शहर कराची ही है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चला सकता है। और आज इस अवार्ड की तकरीब, जिसके बारे में तफसील से डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने और मैडम ने नज़र डाली है, ये भी हमें इस बात की निशानदही करती है कि ऐसे लोग जो कुछ कर कर जाते हैं उनका नाम सालों रहता है और सदियों रहता है। आज अगर सादकैन अवार्ड दिया जा रहा है तो उनकी कारकर्दगी, उनके उस कारनामे और उसमें पाकिस्तान के नाम को दुनिया में रोशन करने के लिए दिया जा रहा है। अगर इसी बात को हम मिसाल बनाकर आज से ये अहद करें कि हम भी कोई ऐसा कारनामा अपने इस मुल्क के लिए करें, अपने इस शहर के लिए करें कि हिस्ट्री में हमारा भी नाम सदियों रहे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो मिट जाती हैं। हमेशा जो चीज़ पायदार रहने वाली है वो काम है जो आपके नाम को कायम रखता है, जो आप अपने वतन के लिए करते हैं। अपनी ज़ात के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं और हर कोई करता है। आज सभी कुछ ना कुछ बन गए हैं, आज सभी कुछ ना कुछ बन चुके हैं, लेकिन आज मेरा वतन जिस माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसे भी आज हम सब की ज़रूरत है और हम सब अपना किरदार अदा करें इस आज के इस अवार्ड की तकरीब को मिसाल बनाकर। क्योंकि 92 या उससे पहले ही सादकैन साहब इंतकाल कर गए, लेकिन आज भी उनके कारनामे और जो उनकी पेंटिंग्स हैं वो एक मिसाल है आने वालों के लिए। तो आएँ आगे बढ़ें और हम भी कोई एक मिसाल इस पाकिस्तान के लिए छोड़ कर जाएँ अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर अज़्म कर लेंगे और जज्बा रखेंगे और ये यकीन करेंगे कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो हो सकता है। जिस पर किसी शायर ने खूब कहा है, तो वो आपकी नज़र करके इजाज़त लूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा।
گورنر سندھ کامران ڈسوری کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم سب کو مل کر کراچی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے اور کراچی کی حالت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. کراچی کو ہم سب کی توجہ کی ضرورت ہے. آئیں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کریں. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.